Hello guys, good afternoon. Magandang hapon. Time check is 2 2:48 p.m. Alas 2:48 ng hapon. So magandang hapon sa lahat-lahat. Ah, May 27, 2024. Guys, pasensya na, Tagalog para maintindihan sa iba, hindi marunong magbisaya. So halo ko na lang Tagalog at Bisaya. Pasensya na sa pagka istorya ko ha. So topic ko today is about salt and light. Asin ug kayag. Asin ug kayag, salt and light. So mabasa natin to sa uh, Bible, Matthew chapter 5 verse 13 to 16.